ओम शांति 10-12-2025 की प्रातः मूल्य। शिव बाबा बोलছে मीठे बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो फिर दूसरों को कहो। তাহলে বাবা বলছে যে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, অর্থাৎ আগে নিজে সোল কনসাস হও, আত্মাভিমানী হও, ফের দুসরেকে আত্মাভিমানী হওয়ার চেষ্টা করো। बाबा बोलছে आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जहर आ जाएगा। নিজেকে যদি আত্মা ভেবে আমরা অপরকে জ্ঞান দিই তবে সেই জ্ঞান তলবার में धार হবে, जहर आएगा, तीर लगेगा। प्रश्नों में बाबा बोल रही है संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्ययुगी तत्व के मालिक बन जाएंगे। संगम যুগে কোন দুটো ব্যাপারে যদি আমরা মেহনত করি তাহলে সত্য যুগের রাজ সিংহাসনের মালিক হয়ে যাব। उत्तर में बाबा बोलছে दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे ये मेहनत करो, যাতে আমাদের সমান স্থিতি, যোগী মানে সমান স্থিতি, दुख सुख निंदा स्तुति। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। কেউ যদি তোমার উপর क्रोध करे उल्टा सुल्टा बोले तो তোমরা চুপ হয়ে যাও, मुख में मुलारा डाल दो। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, मुखेर ताली তোমরা বাজাও না, মানে রিটার্ন করো না, তার সাথে ঝগড়া করো না। 2 নম্বরে বাবা বলছে আঁখো কি সিভিল বানাও, যত আঁখ পবিত্র না হলে আমাদের পবিত্রতা পুরোপুরি আসবে না। তাহলে আমাদের আঁখ ক্রিমিনাল হয়ে গেছিল, আমাদের আঁখকে সিভিল বানাতে হবে। ক্রিমিনাল আয় বিলকুল যেন সমাপ্ত হয়ে যায়, ক্রিমিনাল আয়ের যেন একটা অংশ মাত্র যেন না থাকে। সেটা করতে গেলে আমাদের কি প্র্যাকটিস করতে হবে না, হাম আত্মা ভাই ভাই হ্যাঁ, সবসময় আত্মারূপে দেখতে হবে, ভাই ভাই সমাজ করে দেখতে হবে। তো বাবা বলছে যে তবেই আমরা ইয়ে করতে পারবো। তো বাবা বলছে যে সবাইকে আত্মা ভেবে আত্মা দেখে জ্ঞান দো, আত্মাভিমানী বাননে কি মেহনত করো, নিজেও আত্মাভিমানী বানো, অপরকেও আত্মাভিমানী বানাও, তবেই সত্যযুগী তত্ত্বকে মালিক বান যাবে, তবেই আমরা সত্যযুগের রাজ সিংহাসনে মালিক হতে পারবো। সম্পূর্ণ পবিত্র বান্নে বালেহি গদ্দিনাসীন বানতে হয়, যারা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে তারাই সত্যযুগে গদ্দিনাসীন বানবে। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा আমাদের रूहानी बाबा रूहानी বাচ্চাদের সঙ্গে बात করছে। तुम आत्माओं को तीसरा नेत्र मिला है, আমরা বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের तीसरा नेत्र পেয়েছি, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है, যাকে জ্ঞানের নেত্র বলা হয়। उनसे तुम देखते हो, আমরা এখন সেই জ্ঞানের নেত্র দ্বারাই সবাইকে দেখি, भाई रूपे देखी, आत्मा रूपे देखी। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होगी। যখন আমরা ভাই ভাই রূপে দেখবো, আত্মা রূপে দেখবো, তাহলে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएगी, এরকম করতে করতে आंखें আমাদের सिविल हो जाएगी। बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, विश्वेर मालिक होते गेले मेहनत तो करतेई होबे। तो अभी ये मेहनत करो, बाबा जी এখন এই मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नए नए गुज्जो पॉइंट सुनाते हैं ना, बाबा को तो नतून नतून पॉइंट्स আমাদেরকে শোনাচ্ছে। तो अभी आपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। तो बाबा जी সবাইকে भाई भाई ভেবে জ্ঞান দাও, आत्मा ভেবে জ্ঞাन दाओ, आत्मा रूपे देखो। फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रादार्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। তার ফলে এই যে গায়ন আছে উই আর অল ব্রাদার্স, আমরা সবাই ভাই ভাই, তাহলে এটা তখন প্র্যাকটিক্যালি হয়ে যাবে। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रादार्स हो, এখন আমরা सच्चे सच्चे ব্রাদার্স, क्योंकि এক বাবার সন্তান, শিব বাবার সন্তান, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, আমরা এখন বাপকে জেনে গেছি, বুঝে গেছি। তো বাবা বলছে যে বাপ तुम बच्चों के साथ সার্ভিস कर रहे हैं, বাবা আমরাও সার্ভিস করছি, বাবাও আমাদের সাথে সার্ভিস করছে। হিম্মতে বাচ্চে মদদে বাপ, বাবার আমরা একটু এক পায়ে গুলে বাবা হাজার কদম আমাদেরকে সাহায্য করছে। বাবার হিম্মতে আমরা हिम्मत নিচ্ছি, বাবা আমাদেরকে মদত দিচ্ছে। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, बाबाई আমাদের সার্ভিস করার হিম্মত দিচ্ছে। तो ये सहज हुआ ना। तो बाबा বলছে तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रत्येक दिन আমাদের प्रैक्टिस করতে হবে, আত্মাভিমানী হওয়ার प्रैक्टिस করতে হবে, সেবা করতে হবে, সুস্থ नहीं होना चाहिए, আমাদের কোনো আরাম বিশ্রাম এখন নিলে হবে না। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है, नतून नतून पॉइंट्स আমরা বাচ্চারা পাচ্ছি। बच्चे जानते हैं
कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। আমরা এখন বুঝতে পারছি আমরা আত্মারূপী ভাই ভাইকে বাবা পড়াচ্ছি, স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছি। आत्माई पढ़ते आत्माई पढ़ছে बाबा काछ থেকে रूहानी नॉलेज है, जैसे विद्या ना এটা स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलते हैं। এটাই সঙ্গম যুগী रूहानी বাবার কাছ থেকে এই रूहानी नॉलेज আমরা পাচ্ছি, আর কোনো সময় পাওয়া যাবে না। जब सृष्टि बदलती है, কারণ এই সঙ্গম যুগী সৃষ্টি চেঞ্জ হচ্ছে। এই रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। যখন সৃষ্টি বদলানোর টাইম তখন এই रूहानी नॉलेज পাওয়া যায়। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते, बाबा यही रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज দিচ্ছে কি যে আপনি কো আত্মা সমঝো, নিজেকে দেহ ভেবো না, নিজেকে আত্মা ভাবো, এটাই তোমার আসল স্বরূপ। কারণ আমরা পরমধাম থেকে যখন এসেছিলাম আত্মা নঙ্গি অশরীরী বডিলেস অবস্থায় এসেছিলাম, ফের ইহা শরীর ধারণ করে পাঠ বাজালাম শুরু সে অন্ত 84 জন্মের। আমরা 5000 বছরে 84 জন্মের পাঠ বাজালাম। আবার আমাদের ঘর ফেরার টাইম, আবার আমাদেরকে বডিলেস আত্মারূপী ঘর ফিরতে হবে। परंतु नंबर बार जो जैसे आए होंगे वो ऐसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। किंतु ज्ञान योगेर पुरुषार्थ যে যেরকম ভাবে করতে পারবে, সে যার যেরকম ফিক্সড আছে ডেমে সে সেরকমই করেंगे। फिर देखने भी आता है সবাই একরকম পুরুষার্থ করতে পারবে না, সেটা দেখতেও পাওয়া যায় যে जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है मेहनत किया वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। আগের কল্পেও যে যেরকম পুরুষার্থ করেছিল মেহনত করেছিল এখনো সেই রকমভাবেই সে করবে। আপনি নিয়ে মেহনত করনি, বাবা বলছে যে এখানে পুরুষার্থে ফার্স্ট, এখানে মেহনত করতে হবে। মেহনত ছাড়া বিশ্বের রাজ সিংহাসন পাওয়া যাবে না। আপনি নিয়ে মেহনত করনি है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। मेहनत तो নিজের জন্যই, স্বকল্যাণের জন্যই। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। নিজেকে आत्मा ভেবে बार बार प्रैक्टिस करते हुए ड्रिल करते हुए मेहनत करते हुए। और दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या आ जाता है, दूसरा কি করছে না করছে, কি পুরুষার্থ করছে, ওগুলো আমাদের তাকানোই দরকার নেই। কারণ চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। নিজেকেই মেহনতটা করতে হবে। মানে पहले पहले खुद मेहनत करनी है, নিজেকেই মেহনত করতে হবে। তারপরে दूसरों को भाइयों को कहना, তারপর অন্যদের মেহনতকে দেখতে হবে, গাইড করতে হবে। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा का ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जहर भरेगा। বাবা বলছে যখন নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মা দেখে জ্ঞান দেবে তখনই তোমাদের জ্ঞান তলবার में धार হবে, জহর भरेगा। मेहनत तो है ना, मेहनत तो আছে, তো জরুর कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। এই জ্ঞান মার্গে আমাদের অনেক কিছু সহ্যও করতে হবে। কারণ इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। এই সময় सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलते, অনেকে उल्टा सुल्टा रिमार्क করবে বলবে, সেগুলো আমাদের সহ্য করতে হবে, চুপ হয়ে যেতে হবে। তার তালে তালি বাজালে হবে না। जब कोई चुप कर दे तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। যখন আমরা চুপ হয়ে যাবো তখন তাদেরও गुस्सा থেমে যাবে। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बाजती है। একজনা বললে আবার রিটার্নে অন্যজনা বললে তবেই ताली बाजे। अगर एक ने मुख की ताली बजाया और दूसरे ने शांत किया तो चुप। ওর একজন যদি ক্রোধ বিকারে বশীভূত হয়ে বলে আর আমরা যদি চুপ থাকি তাহলে সেও চুপ হয়ে যাবে। বাবা বলছে বাস এ বাপ শিখলাতে, বাবাই আমাদের এইভাবে শেখাচ্ছে কিভাবে সহ্য করতে হয়, চুপ থাকতে হয়। तो बाबा बोलছে যে कभी भी देखो कोई क्रोध में आता है, যখনই দেখছো যে কেউ ক্রোধে আসছে তো तुम चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक তার ক্রোধ শান্ত হয়ে যাবে। दूसरी ताली बाजेंगे नहीं, তখন আর दूसरी ताली বাজবে না। अगर ताली से ताली बाजी तो फिर गड़बड़ हो जाता है। কিন্তু দুজনেই যদি এক তালে আমরা ক্রোধ বিকারে বশীভূত হয়ে ঝগড়া করি তাহলে गड़बड़ হয়ে যাবে। इसलिए बाप कहते हैं, এই জন্যই বাবা বলছে বাচ্চে कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, সহ্য করে যাও, সহন করে যাও, ताली बाजियो ना, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। বাবা বলছে বাচ্চাকে हर एक का कल्याण करना ही है। আমাদের কি বাচ্চাদের সবার কল্যাণ করতে হবে। আর সেই কল্যাণের অর্থে এত सेंटेंस बने हुए हैं। किस लिए এত सेंटेंस किस लिए बने हुए हैं ना, कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटेंस निकले होंगे। আগের কল্পে এত सेंटेंस বেরিয়েছিল। কারণ देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों के शौक रहता है कि बाबा सेंटेंस खोलो। শিব বাবা দেখছে যে অনেক বাচ্চার খুব নেশা শখ যে নিজের বাড়িতে সেন্টার খুলবো। हम सेंटर खुलते हैं हम खर्चा उठाएंगे, আমি নিজে খরচা করব। তো দিন প্রতিদিন ऐसे होते जाएंगे। এইভাবেই সেন্টার খুলতে গিয়েছে, এইভাবেই সেবার বৃদ্ধি হয়েছে। क्योंकि जिनका जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी সার্ভিস का শখ বাড়তে जाएगा। যত বিনাশের সময় কাছাকাছি আসবে তত সেবা এইভাবে বেড়ে যাবে। অনেকে বাবার জ্ঞান পাবে, ঘরে ঘরে সেন্টার খুলে যাবে।
अभी बाप दादा दोनों এক কাটতে हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं। বাপ দাদা এখন এক কাট্টা হয়ে দেখছে যে বাচ্চারা কে কেমন পুরুষার্থ করছে, क्या पद पाएंगे, রাজধানী যে স্থাপন হচ্ছে কে কিরকম পদ পাবে। बाबा देखছে যে किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, कार पुरुषार्थ की क्वालिटी, कार उत्तम, कार मध्यम, कार कनिष्ठ, वो तो देख रहे। बाबा तो सब কিছুই দেখছে। टीचर भी स्कूल में देखते हैं যে ঠিক যেরকম স্কুলের টিচারও দেখভাল করে যে কোন স্টুডেন্ট কিরকম পড়াশোনা করছে, किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते, तो यहाँ भी ऐसे ही है, এখানেও সেই রকমই ব্যাপার। बाबा देखছে कोई बच्चा अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं, कोई बच्चे खूब अटेंशन দিয়ে पुरुषार्थ করছে तो अपने को ऊंचा समझते हैं, से पद ऊंचू पावे। कोई समय पर भूल करते याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। पुरुषार्थ तो अप डाउन चलছে, যখনই याद भूले যাচ্ছে তখনই ভুল করে ফেলছে। ये स्कूल है ना, এটা একটা স্কুল पाठशाला। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुश में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाते हैं। বাচ্চারা বাবার কাছে বলছে বাবা কখনো আমরা খুব খুশিতে থাকি, কখনো খুশি গুম হয়ে যায়। তো বাবা भी समझाते रहते, বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव। বাবা বলছে, ডিরেকশন দিচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে যে সব সময় যদি খুশিতে থাকতে চাও তাহলে মন মনোভাব স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও, নিজেকে आत्मा भावो और बाप को भी आत्मा भेबे याद करो। सपने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, যখন কোনো ভাইকে সেবা করো তাকে आत्मा देखो, अपने को आत्मा देखो, अपने को আমার आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो, তারপর ভাইয়ের সাথে কথা বলো। ভাবো भाई को हम ज्ञान देते हैं, আমি আত্মারূপী ভাইকে জ্ঞান দিচ্ছি, बहन नहीं, भाई भाई, बहन চলবে না, শুদ্ধ भाई भाई। आत्मा को ज्ञान देते हैं, अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है जो तुमको धोखा देती है वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। যখন আমরা সবাইকে আত্মা ভেবে ভাই ভাই রূপে জ্ঞান দেবো তখন আমাদের যে ক্রিমিনাল আই है वो আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং আমরা আত্মাভিমানী হয়ে যাব, सिविल आई बन जाएंगे। आत्मा आत्मा में क्या करेगी, जब देहाभिमान आते हैं तब गिरते, যখন আমরা দেহ দেখি তখনই আমরা গিরে যাই, খারাপ খেয়ালত চলে, বিকারী খেয়ালত চলে, তার ফলে আমরা গিরে যাই। बहुत कहते बाबा हमारी क्रिमिनल आई है, অনেকেই বাবার কাছে স্বীকার করে যে বাবা এখনো আমারও ক্রিমিনাল আই আছে। अच्छा क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ, बाबा তখন পরামর্শ দিচ্ছে যে क्रिमिनल आई के এবার सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र, তার জন্য তো বাবা আমাদের জ্ঞান রূপী तीसरा नेत्र দিয়েছে। बाबा जो तीसरा नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह के देखने की आदत मिट जाएगी। सब समय সবাইকে আত্মা রূপে দেখো, तीसरा नेत्र से देखो, তাহলে দেহভান পুরো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, देह देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को बाबा এইভাবেই বলেছে। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा आत्माभिमानी प्रैक्टिस করে, নিজের মধ্যে আত্মা দেখে। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज, এটা কি বলা হয় रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो पद कितना उच्च पद है, যত আমরা এই রোহানি নলেজ নেব, যোগ করব, আমরা উঁচু পদের অধিকারী হয়ে যাব। জবরদস্ত পদ है, এরকম পদ কেউ কোনোদিন দিতে পারবে না, মনুষ্য সে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ। তো পুরুষার্থ भी ऐसा करना चाहिए। এত যখন উঁচু পদের আমাদের প্রাপ্তি তো সেইভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা भी समझते हैं কল্প পেয়ালে মাফিক सबका पुरुषार्थ चलेगा, বাবাও জানে যে কল্প পেয়ালে মাফিক সেইভাবেই পুরুষার্থ করবে। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई पूजा में चले जाएंगे, राजधानी स्थापन होच्छे, केउ राजा रानी होबे, केउ पूजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर योग भी कराते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरों को भी प्रकृति में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। तो बाबा যে যখন যোগ করা তখনও নিজেকে আত্মা ভেবে অন্যদের ভ্রুকুটির দিকে তাকাও, তাদেরকে আত্মাভিমানী হওয়ার শেখাও, তাহলেই সেবা ভালো হবে। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं, जो सब समय आत्माभिमानी থাকে সে অপরকে आत्मा ही देखे। इसकी खूब प्रैक्टिस करो बाबा जी, এটা खूब प्रैक्टिस करो। अरे उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना बाबा जी, उच्च पद পেতে গেলে কিছু তো মেহনত করতেই হবে। तो अभी आत्माओं के लिए मेहनत है, এটাই মেহনত আছে। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है, এটা একবারই পাওয়া যায় संगम जुगे, और कभी भी नहीं मिलेगी। এই রোহানি জ্ঞান আর কোনো সময় পাওয়া যাবে না।
ना कलिजुग में ना सत्य युग में, सिर्फ संगम युग में सभी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणরা এই রোহানি নলেজ প্রাপ্ত করার অধিকারী। ये पक्का याद कर लो बाबा, যেটা বুঝে নাও, জ্ঞানটা ঢুকিয়ে নাও। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। এখানে না আসলে ভায়া ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হয়ে যাবে না। ব্রাহ্মণ नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण ना হলে देवता কি করে হবে? इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं, और ये मेहनत तो संगम युग ही करते हैं। और कोई समय ये नहीं कहेंगे कि आपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझ, उनको ज्ञान दो। অন্য সময় আমরা এরকম বলবো না অন্য কোনো যুগে যে নিজেকে আত্মা ভেবে অন্যকে আত্মা ভেবে জ্ঞান দাও। বাপ जो समझाते उस पर বিচার সাগর মন্থন করো। বাবা বলছে আমি যেটা বোঝাচ্ছি তার উপর বিচার সাগর মন্থন করো, जांच করো, নিজেকে जांच করো যে বাবা যেটা বলছে এটা ঠিক আছে, हमारे फायदा की बात है, এতে আমাদের ফায়দার ব্যাপার আছে, हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है। যদি আমাদের সেবা করার প্র্যাকটিস হয়ে যায়, আমরা সেবা ছাড়া থাকতেই পারবো না। আমাদের আদত হয়ে যাবে যে নিজেকে আত্মা ভেবে ভাইদেরকে জ্ঞান দিই। তো আমরা সেখানে মেল ফিমেল কিছু দেখবো না, देना तो आत्माओं की है, আমরা आत्मा रूपे सब भाई के ज्ञान देवो। आत्मा ही मेल और फीमेल बनती है, बहन भाई बनी है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, बाबा ही আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে। मैं बच्चों को तरफ आत्माओं को देखता हूँ, बाबा शरीर देखे ना, शुद्ध আমাদের आत्माকেই দেখে। और आत्माएं भी समझते हैं कि हमारा परम पिता बाप, जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। আমরাও বাবাকে আত্মা রূপে দেখছি, परम पिता परमात्मा আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে। तो इसको कहेंगे रूहानी अभिमानी बने हैं, तभी আমরা रूहानी अभिमानी বা आत्माभिमानी होते পারবো। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। এটা কি বলা হয়? स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं, जब भी कोई ভিজিটর আদি आते हैं तो अपने को आत्मा समझो। বাবা এটাও আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, যখন কোনো ভিজিটর আদি আসবে তো নিজেকে আত্মা ভাবো আর তাদেরকেও আত্মা দেখো। आत्मा को बाप का परिचय देना है, তাদেরকে বাবার পরিচয় দাও। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। ज्ञान तो आत्मार মধ্যে আছে, शरीर में नहीं है। तो उनको भी आत्मा समझ करके ज्ञान देना है, তাদেরকেও আত্মা ভেবেই জ্ঞান দিতে হবে। इससे उनको भी अच्छा लगेगा, ज्ञान এতে তাদের তিল লাগবে, তাদেরও জ্ঞানটা ভালো লাগবে। जैसे कि ये जौहर है, এটাই যেন जौहर तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना। যত তোমরা বারবার দেহি অভিমানী और प्रैक्टिस করবে, डील করবে, তত তোমাদের জ্ঞান তলবার में जौहर भर जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो बाबा जी, प्रैक्टिस करके देखो वास्तव में। बाबा कहते हैं जांच करो, देखो ये ठीक है, এটা ঠিক আছে কিনা बाबा যেটা বলছে। আর বাচ্চों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके बाबा খুব সহজভাবে আমাদেরকে বোঝাচ্ছি। বাবা বলছে যে তোমরা চক্র লাগায় है, 84 চক্র লাগিয়েছি, নাটক পুরো হতে है, নাটক শেষ হয়ে যাচ্ছে। অভি বাবা কি याद में रहते, আমাদেরকে এখন বাবার ইয়াদে থেকে ঘরে ফিরতে হবে, কারণ तमोप्रधान से शतप्रधान बनते হবে, शतप्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं, আবার আমরা সিঁড়ি নামবো। দেখো কিতনা সহজ বাতাতে, এই পুরো সিঁড়ির জ্ঞান, চক্রের জ্ঞান বাবা কত সহজ করে আমাদেরকে বোঝাচ্ছি। बाबा जी हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना आता है, बाबा 5000 বছর बाद আসে। ड्रामा का प्लान अनुसार मैं बधायमान हूँ, বলছে আমিও ड्रामार प्लाने बधायमान আছি। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा से सिखलाता हूँ। ऐसे আমি বাচ্চাদেরকে यादे यात्रा শেখাচ্ছি। बाप की याद में অন্ধমতি স্বগতি হয়ে যায়গি। বাবার ইয়াদে যদি আমরা সব সময় থাকি তাহলে আমাদের অন্ধমতি স্বগতি হয়ে যায়গি। ये इस समय के लिए है, ये अंतकाल है, এটাই अंतकाल চলছে। अभी इस समय बाप बैठ करके যুক্তি बतलाते हैं कि मामे को याद करो। बाबा আমাদেরকে এখন যুক্তি बतलाচ্ছে যে নিজেকে याद करो तो सदगति हो जाएगी, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে याद करो तो তোমাদের सदगति हो जाएगी। বাচ্চা भी समझते, আমরাও বুঝতে পারছি যে পড়াই সে বানুঙ্গা, যত পড়াই পড়বো, যত याद করবো তবেই আমরা শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী বানাবো, তख्त नसीन হব। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। আমরা এটাও বুঝতে পারছি যে এই জ্ঞান নিয়ে আমরা নতুন দুনিয়ায় দেবী দেবতা হব। कोई नई बात नहीं है, এটা বারবার প্রতিকল্পী হয়েছে, এটা কোনো নতুন ব্যাপার না। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नाथिंग न्यू, बाबा तो बार बार ही बोलते नाथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, एक बार सीढ़ी उतराबो एक बार चढ़बो। जिन की कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने चढ़ने का काम दिया गया है। ठीक যেরকম গল্পে আছে जिन की सीढ़ी, एक जिन के सीढ़ी उतरने चढ़ने का काम दिया गया, ये नाटक भी चढ़ना और उतारना है। ये नाटक তাই একবার চড়বো একবার নামবো। याद की যাত্রা से बहुत मजबूत हो जाएंगे। याद की যাত্রা করতে করতে আমাদের আত্মা बहुत শক্তিশালী হয়ে যাবে, মজবুত হয়ে যাবে।
इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं। এই জন্য বারবার বাবা বিভিন্নভাবে শেখাচ্ছে যে আত্ম অভিমানী বানো। अभी हमको वापिस जाना है, कारण আমাদেরকে আত্মারূপী ঘর ফিরতে হবে। तुम आत्मा पर 84 जन्म लेकर तम प्रधान बन गए हो। বাবা বলছে তোমরা 84 জন্ম নিয়ে একদম পুরো তমপ্রধান হয়ে গেছো। ভারতবাসী শত রজতম বানতে হ্যাঁ, ভারতবাসী শত রজতমতে নেমেছে। दूसरा कोई ন্যাশনালিটি কেউ নাই কাঙ্গে, অন্য কোনো ন্যাশনালিটি এইভাবে स्टेज बाय स्टेज नामे নেয় বা তারা 84 জন্মও কেউ নেয়। बाप ने आकर के बताया, बाबाई बोलছে যে नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। প্রত্যেক আত্মার আলাদা আলাদা পার্ট আছে। ইসলামী বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের আলাদা আলাদা পার্ট আছে। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा কত ছোট, साइंसदानों के समझ में भी नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। সায়েন্টিস্টরাও বুঝতে পারছে না যে এত ছোট আত্মার মধ্যে কিভাবে 5000 বছরের পার্ট নোদা হয়, 84 জন্মের পার্ট কিভাবে আছে এত সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে। বাবা যে এই হ্যাঁ সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল বাত, বলছে এটাই হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ये छोटी सी आत्मा और पाठ कितना बजाते हैं, छोटी आत्मा होता है जो 5000 বছরের পাঠ বাজাচ্ছে, वो भी अविनाशी এবং সেই পাঠ भी अविनाशी আছে। ये ड्रामा भी अविनाशी है, ड्रामाटाও अविनाशी আছে আর বানা বানায়া है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, এটা কেউ বলতে পারবে না যে এই ড্রামা কবে হয়েছিল, কারণ এটা अविनाशी এবং বানা বানায়া नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा अंडरफुल है, खूब आश्चर्यजनक बाबार ज्ञान। कभी कोई एक ज्ञान बता ही नहीं सकते। बाबार বাচ্চারা ছাড়া এই জ্ঞান কেউ জানেও না, বলতেও পারবে না। ऐसे कोई की ताकत नहीं যে এই জ্ঞান बताए, কেউ এই জ্ঞান নতুন জ্ঞান নিউ নলেজ বাবা দিচ্ছে, এই জ্ঞান অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, কেউ বলতেও পারবে না। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते, बाबा আমাদেরকে বোঝাচ্ছে अभी प्रैक्टिस करो, बाबा আমাদেরকে প্র্যাকটিস করাচ্ছে যে সকলকে ভাই ভাই আত্মারূপে দেখো, তার ফলে আপ সমান বানাও, তারা তাড়াতাড়ি बाबा ज्ञानটা নিতে পারবে। बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है, सब आत्माরই অধিকার আছে बाप থেকে वर्षा নেওয়া। बाप आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। বাবাই পৃথিবীতে এসেছে প্রত্যেক আত্মাকে শান্তি বা সুখের বর্ষা দেওয়ার জন্যে। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। আমরা যখন রাজধানীতে থাকবো তখন বাকিরা সব শান্তিধাম পরম ধামে থাকবে। पीछे जय जयकार होगी या सुख ही सुख होगा, पीछे तो जय जयकार होगी या सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन मानना है। ওই জন্য বাবা বারবার বলছে পবিত্র। जितना जितना तुम पवित्र मानते हो उतना कशिश होते, যত পবিত্র হতে যাবে তত আকর্ষণ হবে। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते, যখন একদম পবিত্র হয়ে যাবে তো গদ্দিনসীন হয়ে যাতে। तो बाबा বলছে তো প্র্যাকটিস এ করো, এটাই প্র্যাকটিস করো। বাবা বলছে ऐसे मत समझना कि बस ये सुनार कान से निकला, এটা নয় যে বাবার গান শুনলাম এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল, नहीं। इस प्रैक्टिस बिगड़ तुम चल नहीं सकेंगे, प्रैक्टिस करते हुए मेहनत करते हुए, नाले टिक नहीं पाएंगे। अपने को आत्मा समझो, নিজেকে बार-बार आत्मा देखो, वो भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ, अपर को आत्मा देके समझाओ, भाई भाई देके समझाओ। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते, रूहानी बाबा আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে, इसके कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। এটা কি বলা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল নলেজ, যেটা স্পিরিচুয়াল ফাদার আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে। जब चिल्ड्रेंस पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सत्ययुगी तत्व के मालिक बनते हैं। যখন আমরা একদম পবিত্র হয়ে যাব তখন সত্যযুগী তত্ত্বের মালিক হয়ে যাব। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आएंगे, जो पवित्र होते पारবে না সে মালাতেও আসবে না। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना, माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते, माला रहस्य আর কেউ জানে না। माला को क्यों सिमरते हैं, কেন माला के सिमरे जाते हैं কেউ জানে না। क्योंकि बाप की बहुत ही मदद किए, কারণ বাবার যোগ্যেরা बहुत मदद করেছিল। तो क्यों नहीं सिमर जाएंगे, সেই জন্য তাদের सिमरन হয়। तो सिमर भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होते हैं। আমরা আমাদের सिमरও হয় আবার পূজাও হয়। আমাদের শরীরকে भी पूजा হয়, आत्मा का भी पूजा হয়। বাবা বলছে मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा जाती है। বাবা বলছে তোমরা আমার থেকে উঁচু পজিশন পাচ্ছ, আমার তো শুধু আত্মার পূজা হয়। শালিক আর তোমাদের শালিগ্রাম রূপে आत्माরও पूजा হয়, আবার শরীরও पूजा হয়। अरे तुम तो डबल पूजे बन जाते हो, तुमरा डबल पूज्य हो जाओ, मेरे से भी जास्ती। जब तुम देवता बनते हो तो देवताओं की पूजा करते, তোমরা যখন দেবতা রূপে তোমাদের পূজা হয়, इसलिए पूजा में भी तुम तीखा, এই জন্য পূজাতেও তোমরা तीखा আছো। यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे, তোমরা বাদশাহীতেও तीखे আছো। আমি বাদশাহী নিই না, তোমরাই বাদশাহী নাও।
देखो तुमको कितना ऊंच बना दो बाबा जी निजी देखो তোমরা কত উঁচু হও पूज्य हो तत्नसीन हो डबल पूज्य हो। तो जैसे प्यारे बच्चे होते बहुत लाभ होता है तो बच्चों के कुले पर माथा पर भी रखते हैं যখন যেরকম কোনো কুলে কোনো বাচ্চা খুব উঁচু কাজ করে তাকে মাথায় করে রাখা হয় শিব বাবাও সেরকম আমাদেরকে একদম মাথায় রেখে দেবে নয়নের মণি করে নিয়ে যাবে। अच्छा मीठे मीठे शिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सरे बाबा बोलছে गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। गायन और पूजन योग्य होते के लिए स्पिरिचुअल होते हबे। आत्मा को प्योर बनना है, आत्मा को पवित्र होते हबे, आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस और प्रैक्टिस करते हबे, मेहनत करते हबे। 2 নম্বরে बाबा बोलছে मन मना भाव के अभ्यास द्वारा बार बार मन मना भाव प्रैक्टिस द्वारा अपार खुशी में रहना है। যত मन मना भाव प्रैक्टिस করব তত আমরা अपार খুশিতে থাকবো। स्वयं को आत्मा समझ कर নিজেকে आत्मा ভেবে आत्मा से बात करनी है, অপরকে आत्मा দেখে সবসময় কথা বলতে হবে, তার ফলে আমাদের আঁখে সিবিল হয়ে যাবে। वरदाने बाबा बोलছে যে मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण যোগী ভব। বাবা যে যখন নিজেকে মাস্টার রচয়িতা স্টেজে নিয়ে যাবে তখন আমাদের যতই বাধা বিঘ্ন যায় আসুক ওগুলো মনোরঞ্জনকে খেল মনে হবে, তবেই আমরা সম্পূर्ण যোগী হতে পারবো। डिटेल से बाबा बोलছে मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी सी बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खोलने का साधन बनाते हो। बाबा बोलছে যেমনি মহাবিনাশের এই ঝঞ্ঝাটকেও তোমরা স্বর্গের गेट खोलने का साधन बनाते हो। ऐसे बाबा जी ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन के रूप दिखाई दे हाय हाय के बजाय ओह शब्द निकले दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में আমরা আসবো না। दुख भी बलिहार सुख के दिन आने का समझ तब कहेंगे संपूर्ण যোগী। स्लोगने बाबा बोलছে दिल तत्व को छोड़ साधारण संकल्प करना অর্থাৎ ধরনী पर পা রাখনা। সাধারণ সংকল্প আমাদের করাই যাবে না, উঁচু সংকল্প করতে হবে, কারণ বাবা দিলরূপী তত্ত্বে বসে আছি। तो साधारण संकल्प करना माना धरनी में पाव रखना। ओम शांति।